किंतु गोटे कथा मन रखिथे सरकार सब कथा को बर्दाश्त करेंगे किंतु दुर्नीति को नुह दुर्नीति को नुह ये दुर्नीति ठारू 100 कोस दूर आप रहतु ये मोर छोटिया परामर्श आम सरकार दुर्नीति विरुद्ध में शून्य सहनशीलता नीति अपणई पाइला मात्रे ऑपरेशन डन खूब शीघ्र पुणी आहरी नियुक्ति मेला पुणी आउथरे आसीबो प्रक्रियाकरण चली किछि नियुक्ति प्रक्रिया भितर कोर्ट रे विचार थिबा कारण से समय टिके अधिक आवश्यकता होछि ये नियुक्ति प्रक्रिया रे स्वच्छता अवलंबन पूर्वक अर्थात सेथिपाई मध्य गोटे विधानसभा रे बिल आनिबा पई हमको पड़िला आम सरकार एक बिल आनिले ओडिशा पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 या को प्रणयन करा जायछि ए जो एथिरे बिल आसिला ए बिल रो अनेक गुरुत्वपूर्ण एथिरे एक्ट गुड़िक धारा उपधारा गुड़िक अच्छी जदि निर्वाचन नियुक्ति प्रक्रियाकरण भितर जदि कहीं निर्वाचन जो मैंने कंडक्ट करुँच भितर जदि त्रुटि आसला निजर लोक देखिक जब सिलेक्ट करें कौन प्रकार क्रियाप्रीति दर्शन कले ताले ये एक्ट बल से जेल जावाई पड़ो और आर्थिक दंड में दंडित होगापी पड़ो आज जो ये प्रक्रिया करने द्वारा बर्तमान स्वच्छता अवलंबन कर धीरे 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 से स्तर को जाऊँगी टी त्रुटि है संगे संगे एक्शन इनक्वारी बस छड़ा जीवन क्या ये प्रक्रियाकरण भितर आज निश्चित भाव में बहुत भल गोटे आज मेसेज आज आम देवाई चाहूँ और न्याय देवाई चाहूँ आम सरकार आसवा पूर्वर आमे आम दल निष्पत्ति नहीं जदि आम दल सरकार को आसो ताले निश्चित भाव में आगामी 5 वर्ष भितर 1,50,000 युवक युवती को नियुक्ति प्रदान कर गोटे वर्ष पूरण होना वर्ष पूरा कि पूरवाई जाऊे 1 वर्ष पूरण होना आउ ता भितर आम 9टी नियुक्ति मेलार सुजोग सृष्टि करी आम सरकार विभिन्न विभाग मंत्री मान द्वारा वरिष्ठ अधिकारी मान द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया करा जायछि आउ सेथिपाई निरंतर भाव में ये कम को करा जाउथबारो आज आम बहुत बड़ा गोटे भल सफलता आज आम मुझे मत देवी भल सफलता आज आम दे पारिछु सेथिरे आज 1294 संख्या को मिसैला परे चलित वर्ष 27,428 जन को आम सरकारी खाली पदवी रे से आपंकर ग्रेड ए बी सी जो कहते सब ग्रेड रे आज आम नियुक्ति प्रदान करिछु एथिरे आम सरकार स्पष्ट आभिमुख्य मिशन एवं आमर विचारधारा ये समस्त कथा प्रतिफलित अच्छे आउ सरकार को आसिला परे दिन राति एक करी समस्त मंत्री परिषद मोर सदस्य माने काम करुछंती आ काम करने द्वारा आज आमर संकल्प पत्र रे दिया जाइथिबा जनसाधारण को प्रतिश्रुति निर्वाचन पूर्व ता मध्यरु 21 बड़ कार्यक्रम थिबा प्रोग्राम थिबा भितरु 11 रु अधिक कार्यक्रम को गोटे वर्ष भितर पूरा करिवार जो आज दंभ देखैछंती ता निश्चित भाव में ओडिशा राजनीतिक इतिहास रे ये कथा मन रहिबो आपण माने समस्त निश्चित भाव में गणमाध्यम रे विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे ये समस्त कथा को आपण माने जाउछंती एवं आमे जो 1,50,000 लोक युवक युवती को नियुक्ति देवा कथा कहिथिलु सेथिरे प्रथम 2 वर्ष रे 65,000 युवक युवती को आम नियुक्ति प्रक्रिया रे समान को सिलेक्शन करी नियुक्ति पत्र बंटन करूँ और समान सरकार अंग हिसाब से समाज रे लोकंकर सेवा करेंगे सरकार माध्यम आज सुधा 27,428 पहुँची खूब शीघ्र पुणी आहरी नियुक्ति मेला पुणी आउथरे आसीबो प्रक्रियाकरण चली किछि नियुक्ति प्रक्रिया भितर कोर्ट रे विचार थिबा कारण से समय टिके अधिक आवश्यकता होछि निश्चित भाव में आपण माने जहाँ आशा करुथिबे आगु आशा करू नथिले मु जानिछि वर्ष पूर्व आशा करू नथिले सरकारी चाकरी आउ बोधे आम जीवन में मिलिबो नाही आम जीवन बेकार हो गला किंतु नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार आसिला परे आमर घोषणापत्र अनुसार केते आम सरकार आसिला आपण माने निश्चित भाव में सरकार जेते शपथ पाठ नहीं थे आपण माने टिके आशा बांधी थे चाकरी मिली पारे संभावना गोटे आसिला बोली आपण माने आज केतेटा नियुक्ति प्रक्रिया भितर सामिल अच्छा मुझे आपको से भितर जावाई चाहिए ना जन को गोटे नियुक्ति प्रक्रिया रे सामिल हवा किए कृतकार्य होती किए कृतकार्य हो पारना पुणी आउ थे आशा बांधी द्वितीय बार पुणी आउ थे प्रस्तुत होती आउ केते जन तो बारंबार से प्रस्तुत होती केते थर परीक्षा देले इंटरव्यू देले हिसाब नथिबो आउ सेई माने मध्य गत वर्षे पूर्व जितेबाला मु विरोधर थी एवं गत थर जितेबाला विरोधर नेतृत्व नौलु ता भितर जो मैंने आप सीनियर हो गले से बयस सरीगला परीक्षा दे आम कृतकार्य हो पार्लु ना आमको आउ किसी वर्ष सुजोग मिलता कि
ସେଥିପାଇଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ଥିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ବି ଡାକିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି, ସତ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏକା ଯାଇନଥିଲି। ଗଲାଥର ବିଧାୟକ ଥିବା ମୁକେଶ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୟସ ସୀମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆ ଭିତରେ ହେବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମକୁ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ବିରୋଧୀର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ଆଉ ଇଏକୁ ବଢ଼େଇବି, ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ଏଇଟା ଏ ସମୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱରରେ ଆଜି କେବଳ ଇଏ 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜି ମୋତେ ବି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ଏ ଥରେ ନୁହଁ, 9 ଥର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, ପୁରା ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 16,009 ଜଣ। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଛୁ। ସେଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କେବେ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆଜି ଏ ଆମ ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତ ଆମେ 7ଟି ବିଭାଗର ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଅବକାରୀ, ଶ୍ରମ, କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା, ଏଇଭଳି 7ଟି ବିଭାଗର ହେଲା। ଏ ବିଭାଗ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ସରକାର ସବୁ କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନୁହଁ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନୁହଁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଆପଣମାନେ ରହନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ। ଆମ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଅପରେସନ ଡନ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ନିକଟରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁଜ୍? ମୋ ପାଖକୁ ଫାଇଲ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଚାରଧାରାରେ, ଆମର ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଡନ୍। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ସାବଧାନ କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ, ଭଲରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାର କାମଟିଏ ପାଇଁ, ଆଜି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି ଜୀବନ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ କେହି ନଥିବେ, କାଲି ଆସ, ମାସେ ପରେ ଆସ, ଦେଖିବା ଏ କଥା, ଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ନ ଆସେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ତାଙ୍କର କାମଟିଏ କରିଦେବା, ଏ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।